Okay, decision game sa atong main event dire sa Albin's Court, dire sa Barangay Kasili, Consolacion. O na ni decision kay tabla atong standing 1-1. O 1-0 na, 1-0. Servisyo ko la po. Al. Well, Score. yay, darra. Score. 2-0. 2-0 na score. 2-0. 2-0 pabor sa Team Cebu City sa atong desisyon. Makadaog gani mao na ma-champion sa atong bakbakan na mini-event diri sa Albin's Court. Jobil Ducante. La. Al. Bawo sa dito. Gagi-agi gaw. Yay. La. Al. Kuya Bandam. Bujak. 3-0 na, 3-0. Double po ko. 3-0. 3-0, 3-0. Dah, Kuya Bandam, patay. 4-0 na. 4-0 na. Sige, talabaw ni. Kini para 5. Reggie, sagang, kula po. Reggie Kaban, corner. Kula po. Wala, John Rio. Dah, kaya ta sa Pang. Igos lang siya toy. gato pang ako eh. 5-0. Naglalis lang jud mo. Naglalis mo duha god. 5-0. Samot na Raymond dia. Ang katulong lalis sa Raymond. Katap under minute. Iyay. Kuya Bandam. Kuya Bandam. Badlis. Kuya Bandam. Pok mo di Reggie. Ya Kuya Bandam, Kuya Bandam. Pink. John Rio. Doa. Bandam, bantam. 6-0. 6-0. Ikan totoo. 6-0 ato score ha, 6-0. Tutom na. Pabor sa Team Cebu City. Decision game 3 na to. La. Buyok. Ruiz oh. Wala ka na out. Pickle ball, wala na. Uy, buong out. Allah. Side out, side out. Ay, lapay gol. Aho nga man ay single butang na gato diri. Pare. 6-0. 6-0. 6-0 ha, 6-0. Bola sa Team Mandawi. Wala tayo sugal, game 3. Champ. Shant Labra. Side bus pre. Bus pre sana nga. Pang. Out. Out. Dara board. Ano bola? Side out. Service Shantoy. Pagod. Lah. Pinayag bulan mo toy, wa ko malingaw toy, gituka ko toy. Kanang bunal dong. Dong santoy. Gituka ko dong. Doka. Decision na ni boy, decision na. Tanaw din chiri boy. Kinana dong ba? Wala Santoy, corner. Dong wa kay Pi ang Janre. City 0. Dong binuna. 7-0. Patuan ng filman, nabuang ko mar. Alo. 7-0, servisyo Shantoy. Kapoy naman dito guys. Fuck! Otso guys. Giatsa oy. Ang ano daw single. Buak. Kaman wala indi. Double, katura double. Sanapo ko. 8. Atay na guys. Si pilay oras. Alauna 22 na rin ay. Alauna na boy. Oh. Alauna 22 ay. Mag alas 2 na rin ah.
Noibi na. 9-0. Ahas. Bisiruhan ang Team Mandawi. Game 3 decision. Milagro ha, nagduga dyan mayor ha. For the Oh. first time together ha. Para, for the first time, abot yun, og alas 2. Wala kabulasan. Ayan, Luis. Allah. Side out pa yun. Nabantay sa luyo ni mo, pre. Ba, nilabo mo kay mo? 9-0 ha, 9-0. Side out. Dos, siglo mo? Servisyo Ruiz. Side ha? Asa mo, Brad? Paulin mo, Brad? Pang, Ano, pre, barug-barug ba? Barug-barug. Ah, sige, Brad. pang, sagang. Ha? No, barug-barug. Sige, Mark. Oh. Uy, Ruiz. Tok mo ni Ruiz. Kuha rin, J. Oo. Out ball. Ako may paningot ang duwa. Ang penalty ni kapuya si Barog. Kuputan ni. Natay akong ipahimo na ng dugit. Alis sa amon din. Natay. Unsa man? Tondo rin. Lubutan. Dali ko dako. Gamay. Do. Bang. Bunal ni Kulapo. O no, 9. Dulo tanaw na. Walis. Ono na jud. Jum pagluag eh. Numero 7 na dito. Tapos ito. Bang. Pasok ang tira ni Aljandre. 2. 2-9. 2-9. At tani sa Petron. Ayaw na. Na! Paksit na sa no? 3-9. 2-9 na. Ugot, pues layo pa. Kuntang sa ko, baba pamilya. Short. Signature moves, Dal! Bola po. 9-3 sa 9-3. Bola sa team Cebu City. Para G's ni. Na, bagod pre. Side pre, side. Kapoy na mas libre. Hugot sa kasi kulapo ka mo. Di ko lang sa di tembus. Legal ka. Halo. Tawa. Kang Aljandre. Side pre. Huh? Aljandre. Pre po. Huh? Hindi ka maluyaw ko rin. Ano tayo? Gini. Patay ka diya. Pang. Bugha si Santoy. Say. Are, Regio? Batingag. Ano? Alas 2 sa kadlaw na. Na. Binurakay pa diri sa Albins Court. Wala eh. 4. 4-9. 4-9. Hala kaniha. Ito ro. Pang. Out ka. Gato tiraha. Side out. Idong. 9 ha, 9. 4. Idong. Guba ng pamilya ro. In favor of Team Cebu City. Servisyo Santoy. Pak, Riji. Aljandre, kalit lang taas.
Hmm? Sa kalitag sulbong ba? Bang. Parog, no? Wala po. Yay. Ayaw patyag timbre. Bikil na. Bingo na. 0. Abi no Jeez. breaking sa tudira. Jeez, last to na. Live. Servisyo Santoy para 11. Reggie Caban. Side ngag. Bang. Kalitan silang tukmod ni Reggie. Side out. 4 Gs. Ato score 4 Gs. Yaw-yaw na ha. Alis na. Servisyo Jubel. Yo, wapar giveaway sa niya. Pitos na naman. Panong mo to. Buong sa day. Mas spike pa si Reggie na sige na ko ganaw. Angag. Pictus mo. Ba't team dead o ganan ay? Double. Gs. Para 11. Servisyo. Guys. Doy ay. Halo. Walang kupas. Gi. Wak. Wala. Agal. Lingaw kay saan siya lupa-lupa na. Sabado na, bado. Oksi, para daog. Kaduduan lang si Al, guys. Salam. Servisyo para daog. Out pre. Out ball, daog na. May champion ang Team Cebu City. Congrats kula po siya.